before trying our Dhamma talk, first we should try to pay respect to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Sebelum kita mulai mendengarkan ceramah, mari kita memberi hormat kepada Sang Buddha dengan membaca Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Today I would like to introduce you about Metta meditation. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kita tentang meditasi cinta kasih atau meditasi metta. Before introducing Metta meditation, I would like to recite one type of metta in Burmese. Is it okay? Sebelum beliau menjelaskan ceramah tentang cinta kasih ini, beliau akan membaca parita dalam bahasa Burma. Apakah oke? Apakah boleh? Okay. Mahagaruniko Natho Hidaya Dava Banina Puridwa Barami Dava Bado Dambodi Mudama Idina Disawuzena Dutide Hodu Dabra Siando Bodia Mule Dajananandi Wadano Iwa Mewa Zio Hodu Ziaduzia Mingale Abrazida Balinge Dide Budu Ibokale Videge Dava Bodana Egabado Bamodadi Pawadu Dava Mingala Rekandu Dava Devada Dava Bodanu Bawi Nadra Duki Bundude Pawadu Dava Mingala Rekandu Dava Devada Dava Damanu Bawi Nadra Duki Bundude Pawadu Dava Mingala Rekandu Dava Devada Tava Tanganu Bawe Nadra Duki Bundude Mahagaruniko Jimyado Gruna Shiro Mudo Nato Vyamana Ludo Mundudo Yigogwe Adaya Ase Fiji Pida Mudo Vyamya Swadi Tava Banina Kadeo Dolonzon Koda Tadwa Bondo Yi Hidaya Loki Logodra Josiva Chanda Longa Tava Barmi Kadeo Dolonzon Da Barmi Domya Bongo Puridwana Pijin Sibudo Mubiwe Udama Myala Zwada Dama Damodi Radame Nyanda Binyuda Nyano Myado Bado Yoshiro Mugalevi Idina Disa Wuzena Wuzi Mingala Idisa Zuga Gobyosuya Jinjao Didumagan Dindiana Brida Abondro Gondo A Trani Onyiba Beka Mabia Kagade Tuti Beya Gongen Chanda Yemya Jindi Hodu Mocha Madwi Fiba Zidri Tajana Dagi Women Doi Nandi Udano Nida Chingo Doba Zida Dobyamya Swadi Poria Mule Boribi Anipido Abrazida Mia Kodwe Miado Blintenai Siando Yata Mangabago Omyedo Movie Dagedo Iwa Miwa Bozana Yu Idu Dali Did the Azio Gilida Di Hudo Yambogo Omia Omin Jong the Matawi Badna Di Hudo Pavana Dia about the Odu Mocha Madwe Pipa Zedari Sia Mingale Gilida Di Hudo Yambogo Omia Omin Jong the Matawi Badna Di Hudo Gomu Mingala Dia Bonjo Tundin Di Sia Du Gilida Di Hudo Yambogo Todon Jinye Bapia Omin Naiba Zedri Taba Budana Gingawa Luda Zumaga Bumoro Muja Bigodo Kadeo Dolo Zongodo Fiashindo E Avidegi Boda Videga Mingala Dolong Yali Pida Mutado Putu Wibo Kle Mie Bien Danshin Sinje Londindero Mutado
Di de miro ye thote phito aprasita palinge aprasita miya khodwe myato plin tenai. Eka bado myato phya phito yoshiro mudi phiwe. Bhagava myaswa phyati pamodati nitaji piwamyoto muya bei. Ewa mewa ponsa nayu itu dalhe. Dundin di eka bado myato alusanda to yoshidi phiwe pamodatu nitashun pya wamyoya bhajedri. Taba Mingala Gosei Chandaji Aja Gomyata Kade Dolo Zonda Mingala Bondi Bodu Fiba Zedri Taba Devada Kade Ngondo Namyana Gauna Bondo Dirakandu Amyamabia Sanshon Java Zegondri Taba Boda Nubawina Ginga Walu Dazumaka Pimboro Muja Bigodo Kade Odolo Zongondo Biashindo Yidigo Dezo Anuboja Taba Dama Nubawina Befoni Badamaka Ukoswado Kade odo lozong do diaro myato idigo dezo anu boja. Abatanga nubawina kade odo lozong do diatangaro myato idigo dezo anu boja. Di dendiana brida abondro gondo didrani onye babeka mebya kagade. Dukhi gosei nepya nye chanda jen shija gondi bondu phija vaje gondadi. Sadu. What is the meaning? Apa artinya ini semua? Maybe our bodhisattva or our Buddha fulfill 10 types of paramis for many aeons. Because of this reason, one day he became Buddha. In the same way, you must also fulfill your parami. Because of these paramis, you may also become noble ones one day. Beliau mengatakan seperti kita ketahui bodhisattva kita bertahun-tahun, bermiliar tahun terus mengumpulkan parami, perbuatan baiknya sehingga akhirnya beliau bisa menjadi Buddha. Nah, kita juga hendaknya seperti beliau terus mengumpulkan semua parami-parami kita. Suatu hari kita juga bisa menjadi suci. Because of this truth, you listeners also may become well and happy. Is it good? Mudah-mudahan sesuai dengan kebenaran apa yang dikatakan tadi, kita semuanya juga menjadi bahagia. In the same way, one day, our Buddha, under the Bodhi tree, he practiced samatha and vipassana diligently the whole night. Dengan cara yang sama, Pangeran Siddhartha di bawah pohon Bodhi dengan rajin berlatih samatha siang dan malam. Because of this practice samatha bhavana, at the end of last watch, Pichima Yama, he became enlightened one. He can defeat the defilements completely without remainder. Jadi dengan beliau tekun melakukan samatha bhavana inilah beliau pada akhirnya di bawah di Sipatana ya, beliau mencapai kebudaan dengan mengalahkan semua kekotoran batin beliau. In the same way, you are also now practicing samatha and vipassana. Because of this samatha and vipassana wholesome karma, you may also defeat or destroy the defilements completely without remainder one day. Jadi dengan cara yang sama, karena kita semuanya berlatih samatha vipassana dengan kerja keras, kita harapkan kita akhirnya dapat mengalahkan semua kekotoran-kekotoran batin kita. One day, because of the samatha vipassana practice, our Buddha became enlightened one under the Bodhi tree. At that day, he felt happiness. He enjoyed happiness. In the same way, one day, you may also
destroy the defilements completely without remainder. At that time you may also feel happiness. You may also enjoy happiness. Jadi beliau mengatakan bahwa dengan cara samatha vipassana, Pangeran Siddhartha terus berlatih dan akhirnya membersihkan semua kekotoran batin dan mencapai kebahagiaan tertinggi. Dengan cara yang sama kita harapkan juga kita dengan berlatih dengan tekun samatha vipassana, suatu hari, suatu saat nanti juga kita akan mencapai high happiness, juga mencapai kebahagiaan tertinggi. Is it good? Apakah bagus? Please practice diligently. Jadi tolong dilatih dengan rajin. If you are successful samatha vipassana, that samatha vipassana wholesome dhammas can destroy the defilements moment by moment. At the end of the vipassana, one day, path and fruition knowledge may arise, taking nibbana as object. At that time, that path knowledge will destroy defilements stage by stage completely without remainder. Jadi dengan rajin berlatih samatha vipassana, kita perlahan-lahan nanti akan dapat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, terutama waktu kita berlatih vipassana, kita akan mendapat pengetahuan bagaimana kita dapat mengalahkan kekotoran-kekotoran batin kita. Among samatha vipassana meditation practice today, I would like to discuss about metta meditation. Jadi beliau mengatakan kepada semua peserta yang ikut berlatih, beliau pada sore hari ini ingin mendiskusikan atau memberikan ceramah tentang meditasi cinta kasih. If you want to practice metta meditation, first you must try to send metta to yourself. Kalau kita ingin melatih meditasi metta atau cinta kasih, pertama-tama kita harus menimbulkan cinta kasih pada diri kita sendiri. However, you cannot attain jhana if you send metta to yourself. Kalau kita melakukan cinta kasih, mengirim cinta kasih kepada diri kita sendiri sebagai objek, kita tidak bisa mencapai jhana. If you want to attain jhana, metta jhana, then you must choose one dearest, one dear respectable person. Jadi kalau ingin mencapai jhana atau metta jhana dengan teknik ini, kita harus mengirim cinta kasih kita, memilih objek orang yang kita sayangi. The dear respectable person must be same-sex person. If the meditator is male meditator, then he should choose one dear respectable person, male person. But if the meditator is female, she should choose dear respectable person, one female person. Jadi beliau menjelaskan kalau kita ingin mencapai jhana dengan teknik metta ini, kita harus mengirim cinta kasih kepada orang yang kita hormati dan kita cintai. Nah, untuk itu harus memilih yang sejenis kelaminnya. Jadi kalau peserta meditasi pria harus memilih pria, sedangkan kalau yang wanita harus memilih wanita. You should, after choosing one dear respectable person, you should send metta to her or to him. Awir yansa buriso awiro hodu abhyapijo hodu anigo hodu sukhi adanam priharadu. May this good person be free from enmity. Jadi ketika kita ngirim metta kepada orang yang kita cintai, mula-mula kita harapkan
mereka bebas dari kesengsaraan. May this good person be free from mental suffering. Jadi kita harapkan semoga orang baik ini bebas dari semua penderitaan batin. May this good person be free from physical suffering. Semoga orang baik ini bebas dari penderitaan badan. May this good person live happily. Semoga orang baik ini hidup berbahagia. You must focus on that dear respectable person face or the whole body. Jadi arahkan pikiran kita kepada wajah orang tersebut atau ke seluruh badannya. You must concentrate on that image. Jadi harus konsentrasi kita kepada image tersebut. Please try practically. Coba dipraktekkan. Can you concentrate? Apakah bisa kita memilih satu orang yang kita hormati, cintai, lalu konsentrasi kepada dia? This is problem. Inilah persoalannya, problemnya. Because of this reason, usually we teach one type of kasina first. Karena problem inilah, makanya beliau biasanya melatih dulu kasina tertentu. In Metta Sutta, there are 500 bhikkhus. Di dalam Metta Sutta ada 500 biku. These 500 bhikkhus learn meditation subjects under the guidance of our Lord Buddha. 500 biku ini belajar meditasi langsung dilatih oleh Sang Buddha. They specialize in kasinas as a samatha meditation subject. Jadi 500 biku ini mereka spesial menggunakan kasina sebagai objek. They also learn for protective meditation subjects. Jadi mereka juga berlatih subjek meditasi 4 perlindungan. 4 protective meditations are: number 1, metta meditation, loving kindness. 4 meditasi perlindungan ini adalah nomor 1 adalah metta meditasi atau loving kindness meditation. Number 2, Buddha Gnostic, recollection of Buddha's quality. Yang nomor 2 adalah perenungan tentang sifat-sifat mulia dari Sang Buddha. Number 3, Maranasati, recollection of their own death. Yang ketiga adalah perenungan tentang kematian. Number 4, Asubha Bhavana, foulness meditation. Jadi yang keempat adalah melakukan meditasi asubha, yaitu meditasi yang merenungkan tentang kejijikan. However, they do not emphasize these 4 protected meditation subjects. They emphasize only 10 kasinas and 8 attainments. Jadi mereka semuanya itu ketika berlatih, mereka berlatih hanya yang 10 kasina dengan 8 pencapaian tingkat-tingkat jana. Based on their jhana attainments, they practice vipassana up to Udiyabhya Jnana stage, the rising and falling knowledge stage. Berdasarkan pencapaian tersebut, mereka berlatih vipassana sampai di tingkat udaya jnana, yaitu muncul dan lenyapnya materi. They practice in a forest. At that day, many devas are waiting their opportunity. Their opportunity means they think these bhikkhus, when what's that time? Rains retreat time. They will go back to their monastery. This is their expectation.
Jadi mereka berlatih di hutan. Di hutan itu banyak para dewa yang mempunyai harapan. Kalau mereka datang ke sana, ke tempat tersebut bermeditasi, nanti setelah selesai mungkin akan pergi lagi atau kembali lagi ke desa di mana para biku itu tinggal. When rains retreat begins, at that time bhikkhus did not go back to their monastery. They continued to practice vipassana in that forest. Ketika saat selesai berlatih meditasi di sana, di hutan tersebut, ketika selesai mereka tidak langsung kembali, mereka melanjutkan berlatih vipassana di tempat tersebut. That 500 bhikkhus stay under the root of the trees. Jadi 500 biku itu semuanya tinggal di bawah pohon. They have purification of bhaju. Mereka mempunyai tingkat kesucian tentang sila. Because of the purity of their bhaju, devas cannot stay in their mansions. Their mansions are situated above the trees. Jadi karena kesucian dari biku tersebut, silanya sangat suci, dengan sendirinya para dewa tidak bisa tinggal di rumah-rumah mereka yang ada di sekitar pohon tersebut. When bhikkhus are dwelling under the trees, they cannot stay in their mansions because they feel very hot. Jadi karena biku tersebut tinggal di bawah pohon, para dewa yang ada di atas pohon tidak bisa diam di rumah mereka karena mereka merasa panas. Another problem is they have children. Problem yang lain, para dewa itu punya anak. So carrying their children, they are wandering here and there. They cannot stay in their mansion. Jadi mereka mendapat kesulitan karena mereka harus membawa anak mereka ke sana kemari, tidak bisa tinggal di tempat tinggal mereka. When rains retreat began, bhikkhus also did not go back to their monastery. Because of this reason, they disturb bhikkhus night time. Jadi pada saat meditasi selesai, para biku ini tidak balik ke tempat tinggalnya, tetap tinggal di bawah pohon tersebut. Nah, ini yang membuat kesulitan untuk para dewa tersebut. At night time, they show fearful images. Jadi pada malam hari, para dewa ini memunculkan wajah-wajah atau image-image yang menyeramkan untuk mengganggu biku tersebut. They shouted fearful songs. Mereka memunculkan suara-suara yang mengerikan. They sent bad smells. Mereka mengirimkan bau-bau yang busuk. Because of this reason, bhikkhus also feel unhappy. They cannot meditate well. Jadi dengan sendirinya para biku merasa tidak nyaman, tidak senang, sehingga mereka tidak bisa bermeditasi dengan baik. Night time they have no good rest. Malam hari mereka tidak bisa istirahat dengan baik. Because of this reason, they discuss to go back to the Buddha. Nah, karena sebab itu mereka pergi menghadap ke Sang Buddha mendiskusikan hal tersebut. Their intention is to ask suitable place for them to the Buddha. Jadi mereka menghadap ke Sang Buddha dengan harapan untuk mendapatkan tempat yang cocok, yang baik untuk bermeditasi. When they arrive to the Buddha, they pay respect to the Buddha and they inform their problems. Jadi ketika mereka sampai menghadap Sang Buddha, mereka memberi hormat kepada Sang Buddha dan menyampaikan semua informasi problem yang mereka miliki. The Buddha also reflect for them suitable place. Lalu Sang Buddha merenungkan, mencarikan tempat yang cocok untuk mereka.
the Buddha soul, the suitable place for these bhikkhus is only the same place, not another place. Jadi setelah Sang Buddha merenungkan, memeriksa, ternyata tempat yang cocok untuk para bhikkhu tersebut untuk bermeditasi adalah di hutan tersebut. Tidak ada tempat lain yang lebih cocok daripada hutan tersebut. Because of this reason, as a protective meditation as well as to practice Metta meditation, Buddha teach Karaniya Metta Sutta. Karena alasan tersebutlah makanya Sang Buddha di dalam meditasi perlindungan melatih meditasi metta Karaniya Metta Sutta ini. In that Karaniya Metta Sutta, Buddha teaches different types of metta meditations such as Sukhi no wa kemi no huntu sabba saddha buntu sukhi dada etc. Jadi dalam Karaniya Metta Sutta tersebut Sang Buddha mengajarkan bermacam-macam teknik-teknik meditasi cinta kasih seperti di Karaniya Metta Sutta yang sering kita baca. Based on Kasina meditation, they specialize metta meditation again. Jadi berdasarkan kasina meditasi yang para bhikkhu sudah capai, lalu mereka arahkan membuat mereka ahli untuk berlatih meditasi cinta kasih. Because of this reason, their metta meditation becomes powerful. Karena mereka sudah mencapai pencapaian baik di kasina, dengan sendirinya meditasi metta mereka menjadi sangat kuat. Again they go back to that same forest and they practice metta meditation according to Buddha's instruction. Jadi akhirnya mereka kembali ke hutan tersebut dan di sana mempraktekkan meditasi cinta kasih sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha. Based on this metta jhana, they again practice vipassana. Berdasarkan metta jhana ini, berdasarkan metta jhana ini, lalu mereka berlatih vipassana. Because of the power of their metta jhana, devas and at the second time they do not give disturbance to those bhikkhus. Jadi dengan kekuatan metta jhana ini, maka para dewa dan keluarganya semua di sana tidak lagi mengganggu kepada para bhikkhu tersebut. Instead, they serve bhikkhus. They clean the compounds, they carry the waters for bhikkhus, etc. Malahan semenjak dilakukan meditasi metta jhana ini, para dewa di sana membantu para bhikkhu membersihkan daerah di sana, lalu kadang-kadang membawakan air untuk para bhikkhu. Because of this reason, bhikkhus also can practice meditation happily. Jadi karena sebab itu akhirnya para bhikkhu dapat mempraktekkan meditasi dengan bahagia, dengan senang hati. They practice samatha vipassana diligently based on metta jhana. Jadi mereka berlatih samatha vipassana dengan rajin berdasarkan metta jhana. Within that rains retreat, they all became arhats. Akhirnya dalam waktu tertentu mereka akhirnya mencapai arahat. So because of this reason, we also usually teach first kasina meditation. Itulah sebabnya biasanya beliau melatih dulu kasina meditasi. Based on kasina jhana meditation, if they again practice metta meditation, it is very easy for them to concentrate on their metta jhana object. Jadi berdasarkan kekuatan jhana dengan kasina, lalu melatih metta, karena sangat kuat mereka bisa memegang objek mettanya dengan kuat. Usually we teach kasina meditation based on 32 parts of body. Jadi biasanya melatih kasina
meditasi berdasarkan 32 bagian tubuh. If you want to practice if you want to descend 32 parts of body, both internally and externally, you should have enough concentration. Jadi untuk melatih 32 bagian tubuh, ketika kita untuk men-scan atau memilah-milah baik yang ada pada tubuh kita, di dalam tubuh kita ataupun tubuh orang lain, kita harus mempunyai konsentrasi yang kuat. So to descend 32 parts of body, first you should practice Anapana or Four Elements meditation. Jadi untuk mampu untuk memilah-milah 32 bagian tubuh ini, kita harus kuatkan konsentrasi kita dengan melatih melalui Anapanasati atau latihan 4 unsur. If you practice Anapana meditation, first you should try to practice up to 4th jhana stage. Jadi kalau kita berlatih dengan menggunakan teknik Anapanasati, kita harus mencapai terlebih dahulu sampai jhana tingkat 4. Then Anapana 4th jhana will produce strong, powerful light. That light is called the light of wisdom. Jadi dengan berlatih Anapanasati, kalau kita mencapai jhana keempat, di jhana keempat ini akan memunculkan satu cahaya atau sinar yang kuat yang kita sebut dengan sinar kebijaksanaan. With the assistance of your 4th jhana light of wisdom, if you descend 32 parts of body, both internally and externally, you can clearly see these 32 parts. Dengan kekuatan jhana keempat kita, yaitu dengan sinar kebijaksanaan yang kita miliki, kita bisa melihat dengan jelas 32 bagian tubuh kita. Again, if you want to practice Four Elements meditation, you should try to practice Four Elements meditation up to excess concentration stage. Kalau kita menggunakan teknik 4 unsur, kita harus melatih meditasi kita sampai mencapai upacara samadhi. That excess concentration also can produce strong, powerful light. That light is also called the light of wisdom. Jadi kalau kita berlatih 4 unsur dengan rajin dan mencapai juga akses konsentrasi atau upacara samadhi, juga upacara samadhi ini akan memunculkan sinar kebijaksanaan. With the assistance of the light of wisdom, if you descend 32 parts of body, you can descend 32 parts both internally and externally. Dengan sinar ini pun kita juga tetap bisa memilah-milah ke 32 bagian tubuh yang kita miliki maupun orang lain, yang di dalam maupun yang di luar. If you can descend 32 parts of body both internally and externally, then you can practice 3 ways. Jadi kalau kita sudah bisa men-scan baik yang di dalam maupun di luar pada diri kita atau ke orang lain, lalu kita bisa berlatih dengan tiga arah. Number 1 is Kala Gasina. Number 2 is Four Elements meditation. Number 3 is Patigula Manasikara Repulsive meditation. Jadi dengan mempunyai sinar kebijaksanaan melalui 4 unsur ini, kita bisa terus melatih. Yang pertama dengan menggunakan kasina warna, yang kedua dengan 4 elemen, dengan yang nomor 3 dengan menggunakan objek yang menjijikkan. If you want to practice Patigula Manasikara Repulsive meditation, you should try to see your 32 parts or 1 or 2 or many parts of your body. Jadi kalau kita ingin menggunakan teknik yang nomor 3, yaitu teknik untuk menjijikkan, mula-mula kita harus melihat 32 bagian tubuh kita, atau mungkin satu atau mungkin beberapa. Usually we teach first skeleton meditation as a repulsive.
biasanya beliau melatih dengan menggunakan objek tengkorak badan kita sebagai objek yang menjijikkan. After descending 32 parts of body, both internally and externally, again you should try to descend your own skeleton parts. Setelah kita terus berlatih melihat 32 bagian tubuh kita, lalu terus kita memilah-milah tengkorak badan kita. If you can see the whole skeleton of your body, it is better. Kalau kita bisa melihat seluruh tengkorak badan kita, lebih bagus. If you cannot descend the whole skeleton, then partially you can descend your own skeleton. Partially. Half. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa melihat seluruh tengkorak kita, juga boleh sebagian. If you can descend the whole skeleton, it is better. Jadi beliau mengingatkan kalau bisa semuanya seluruh tengkorak lebih bagus. If you can descend the whole your own skeleton, then you can pay attention as a repulsive particular. Jadi kalau kita bisa terus memilah-milah, menembus tengkorak badan kita seluruhnya, nanti kita bisa di sana melakukan perenungan tentang menjijikkan. While focusing your own skeleton as a repulsive, you should try to pay attention atika particular. Skeleton repulsive in this way. Jadi ketika kita terus memilah-milah tengkorak badan kita, dalam waktu kita melakukan perenungan ini, terus kita mengatakan tengkorak yang menjijikkan seperti itu. If the repulsive nature is very strong, at that time you can omit skeleton. You can pay attention as repulsive particular only. Jadi kalau kita betul-betul sudah bisa jelas melihat tengkorak kita bisa mengatakan ini adalah sifat yang menjijikkan seperti itu, perenungan yang menjijikkan. You should focus on your own repulsive skeleton object. Then when concentration develops, full absorption will arise. Your concentration will absorb inside your own skeleton object. Jadi kalau kita terus melakukan dengan rajin, konsentrasi kita meningkat, nanti kita akan bisa menyatu dengan tengkorak kita sebagai objek meditasi kita. You should maintain your full absorption concentration at least about 1 hour. Kalau kita bisa melakukan penyatuan dengan objek meditasi kita, yaitu tengkorak kita, paling sedikit harus 1 jam. If you can maintain your full absorption about 1 hour every sitting, then you can descend your Bhuanga Mindo. Jadi kalau kita setiap duduk kita bisa mencapai penyatuan dengan objek tengkorak kita. Setiap kita duduk bisa 1 jam melakukan seperti itu, lalu kita bisa menembus bawangga kita. What is Bhuanga Mindo? Jadi apa ini pintu pikiran bawangga? Pabasara midam bhikkhu chaitang. Because this Bhuanga chaita is luminous. This is mentioned in Anguttara Nikaya. Sang Buddha mengatakan biku bawangga cita ini adalah pintu pikiran ini. Pintu pikiran ini bercahaya. Luminous. Pavasra, luminous. Commentary explains in detail. Is there any color in mind? Commentary says,
there is no color in mind. Why Buddha says luminous? Buddha says this metaphorically. Jadi beliau menjelaskan bahwa bawangga cita ini bercahaya, tapi dia tidak memunculkan warna, gitu. Tidak ada warna kan? Ya. Jadi bawangga cita ini tidak berwarna. Ya. Kenapa Sang Buddha mengatakan hanya bersinar? What is metaphorical as a metaphor? What is the meaning? The meaning is every consciousness which arises depending on your heart base produce mind-born kalapas. Jadi setiap proses berpikir kita, dia memunculkan melahirkan muncul kalapa dari heart base kita, dari landasan pikiran kita. That mind-born kalapas, if you analyze those mind-born kalapas, in each kalapa there are 8 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Jadi dari kalapa-kalapa yang muncul dari landasan pikiran kita itu ada 8 macam hal, terdiri dari 8 unsur air, unsur tanah, unsur panas atau api, lalu unsur angin, lalu unsur makanan, warna, bau, dan makanan. Among those 8 materialities, one is color. That color is luminous. Jadi beliau mengatakan di antara 8 unsur yang terkandung di kalapa itu, salah satunya adalah warna. Warna ini yang bersinar. One kalapa's color and another kalapa's color rise very, very closely to each other. Jadi warna-warna ini, cahaya ini, satu dan yang lainnya muncul begitu cepat, dekat sekali. One kalapa's color and another kalapa's color, the combination of different types of color, different types of kalapa's color becomes luminous. Jadi ketika kalapa ini muncul begitu cepat, setiap kalapa itu memberikan warna yang berbeda-beda dan berkombinasi. Ini yang menimbulkan cahaya yang bersinar. Combination of these different colors begin Bawangga Mindo metaphorically. Jadi kombinasi warna-warna inilah yang menjadi bawangga warna bersinar ini. Bawangga consciousness also can produce this mind-born kalapas. Jadi bawangga dari kesadaran kita, consciousness kita juga bisa memunculkan kalapa-kalapa. The color of those kalapas also luminous. Jadi warna yang dimunculkan dari kesadaran kita juga bercahaya. That luminous color is like mirror. Jadi ini yang bercahaya ini seperti berlian ya. Ya, mirror maksudnya seperti kaca. So if you want to discern Pajana Vedas, first you should try to see this luminous mirror. Jadi kalau this is Bawangga Mindo. Jadi kalau kita ingin memeriksa 5 faktor jana kita
kita harus bisa melihat untuk melihat bawangga kita ini yang seperti kaca. If you want to discern this bhavanga mind, first you should again practice skeleton meditation as a repulsive. Jadi untuk supaya bisa menembus melihat bawangga ini, kita harus melatih meditasi dengan objek tengkorak kita sebagai hal yang menjijikkan. You should maintain your full absorption at least about 1 hour. Jadi kalau kita bisa melakukan penyatuan kita, absorption kita paling sedikit 1 jam. Again, as soon as you emerge your full absorption, then you should discern bhavanga mind. Jadi begitu kita keluar dari jana kita, kembali lagi kita memilah atau memeriksa bawangga kita. In that bhavanga mind, you can see skeleton meditation object. Jadi di dalam bawangga kita itu, kita bisa melihat objek tengkorak kita. When the skeleton object appear in your bhavanga mind, then you can discern 5 jhana factors one by one. Jadi kalau kita bisa melihat objek meditasi kita yang berupa tengkorak tersebut di dalam bawangga kita, di sana kita bisa memilah-milah melihat 5 faktor jana kita. What are 5 jhana factors? Apa itu 5 faktor jana? Number 1, vidyaka, obligation. Yang nomor 1 adalah vitaka, yaitu pikiran yang mengarah. Obligation of the mind to the repulsive skeleton meditation object. This is vidyaka. Jadi sifat mengarah dari pikiran kita yang memegang objek tengkorak itu yang disebut vitaka.